¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 5 de Only Friends. El episodio pasado terminamos con una escena bastante potente, creo que todos quedamos en shock. Algunos también quedaron con ganas de que sí llegara a pasar lo que parecía que iba a pasar. La verdad yo iba a estar satisfecha con cualquiera de los resultados, porque por un lado iba a estar el desmadre si es que llegaba a pasar. Pero con lo que pasó, pues también tenemos el hecho de que Arnold finalmente se da cuenta de sus sentimientos por Tuba. Bueno, al menos inicia el proceso, ya hay como un avance. Y o sea, ver sus celos retratados en la escena, especialmente cuando no necesariamente esperaba que ya sea el momento, a mí me encantó, me voló la cabeza, yo amé, gente. Así que nada, vamos a ver cómo avanzan las historias. Estoy especialmente emocionada por este episodio porque pues es el después del caos que tuvimos, al menos respecto a la historia de mi Arnold Tua, y también vamos a tener más desmadre en cuanto a la dinámica entre Dean y Raffi, así que vamos a ver cómo resulta eso también. Y recordemos que ahora Boston al parecer va a cambiar pero de objetivo, y obviamente Rob no va a estar soportando. En fin, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Esta vez voy a mantener bajo el volumen, ¿ok? Porque por alguna razón el episodio 10 de Cat for Cash, o sea, a ese video le cayó copyright por todo el audio del video. O sea, y no sé si es porque quizá tenía el volumen muy alto, pero como les dije en un comunicado por ahí, pues nunca me había pasado antes, o sea, qué pedo. Por si es que no han visto ese comunicado, vayan a verlo, ahí les dejé el link para que tengan libre acceso al video en Patreon, ya que no he podido por nada del mundo subirlo a YouTube. Me lo siguen bloqueando cada vez y ya no sabía qué hacer. Hermana, yo no supero. Amén que todos tuvimos la misma reacción de no entender qué estaba pasando, pero lo estábamos disfrutando. O sea, Inchi Boston, nomás por esta vez te agradecemos, Para mí que quería que, o sea, su objetivo era unirlos y luego quería que le agradezcan con un trío. Ay, se lo llevó en su motito. Esta es la vez número 44. Ahora yo contando desde que Arnold también las cuenta. No te puedes ir así nada más después de eso. Se merecen una charla. Digo, se deben una charla. Debe estar un poco avergonzado, porque supongo que ni él mismo se esperaba esa reacción suya. Ay, es cierto que yo decía en qué momento tomó, pero sí, cuando estaba en el estudio, pues Boston le dio alcohol. Ok, o sea que no va a culpar al alcohol esta vez. ¿Cómo le quedan los shortcitos a Gawin?
เราเพิ่งจูบกับกู ¿Eso también fue por eso? Y él rogando porque no tocara ese tema. No puedes evadirlo, chiquito. โอ้มึงจำคืนนั้นได้ปะที่ปาร์ตี้ที่เราจูบกันกูโกหกมึงกูไม่ได้แย่กูก็ช่วยมึงซ้อมละคร Es porque me กูแค่ gusta. อยากรู้ว่ามึงคิดยังไงกับกู Estoy nerviosa. กูว่าให้คำตอบ Como si yo fuera tú, bebé. กูว่าให้คำตอบเป็นของกันเลยเพราะกูก็ไม่รู้ว่าที่กูรู้สึกกับมึงเนี่ยมันคืออะไร Bebé, lo acabas de besar. Tan solo por la idea กู de ช que... อบมึงนะเนาะมึงรู้แบบนี้แล้ว De que otra persona estuviera con él. มึงเกลียดกูปะ No, chiquito, ¿cómo te va a odiar? Uy, se está acercando de nuevo. ¡Ay, se está acercando de nuevo! Siento que Arnold se va a retirar. Ok, no. Ok, no. ¡Ay, Dios mío! A ver, vamos despacio. Tú, bebé. Güey, por un momento no había identificado qué pierna era. Pensé que era la otra. Por lo tanto, pensé que... O sea, no me ubiqué bien en su anatomía, ¿me entiendes? Güey, ¿qué está pasando? Mi tuba dándolo todo. Hizo que cayera. ¡Eso, bebé! ¡Eso, bebé! Abraza tu jotería, chiquito. ¡Tú! Nos fuimos de 1 a 10. O sea... มึงไม่ค่อยคิดไปนะว่ามึงรู้สึกยังไงกับกู Él solo te está dando las herramientas, bebé. ¡Oh, my God! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, no, Dios mío! ¡A mí me... ¡A mí me... ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my! ¡Gente! Estoy hiperventilando. Lo está haciendo. ¡Aló! Yo estoy sudando frío. Yo estoy sudando frío. Ya, estabilicémonos y apreciemos correctamente la escena, ¿ok? Porque... Ay, señor, les juro que estoy sudando. Les juro que estoy sudando. Y frío. Yo pensé que cuando dijo que le iba que se tome su tiempo para descubrir lo que sentía, pues le iba a dar tiempo, ¿no? Pero supongo que se refería a que, pues,
precisamente este iba a ser su proceso de descubrimiento y que no le estaba exigiendo como que nada serio. Ay, güey. Uy, no, y los cuerpazos que se manejan. La vista de los dos en calzoncillos. Y yo con miedo a gritar mucho porque literal hace un rato mi mamá estaba afuera. ¡Ay! ¡Ah! No puede ser, no puede ser, espera. Me atacaban y me atacaban visualmente. Güey, si lo hicieron, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y es el primer día de confesión. ¿Les parece legal comenzar el episodio así? O sea, ¿a quién denuncio por esto? Que no se dan cuenta que me dieron como 1000 infartos en tan solo unos minutos. Señor, casi me voy para el más allá, güey. Pero no, me tengo que quedar para seguir viendo esta joyita. Ay, Dios mío. Se quedaron ahí en el mueble, dormiditos. Bueno, Arnold quizá ya se fue. Ay, lo cubrió con su casaca, porque esa es la casaca de Arnold, ¿verdad? Después tú dormías tranquilamente, no quería despertarte. Mi chiquito debe estar en las nubes. Bueno, no del todo, porque pues... No, sí debe estar en las nubes. Solo que igual falta llegar al punto en el que finalmente estén juntos. ¡Ay, mi Tua! ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¡Ay, no! ¡Es un amor! ¡Ay, mi bebé! Romeo. Ay, sí, Romeo. Ya, al superarlo. นั่นใช่น้องอาโน Ay, no, esta es la mamá de ที่เห็นในติ๊ก Rafi. ต็อกบ่อยๆเขาเต้นน่ารักเนาะคน O sea que sí le funcionó el ser TikToker. Y ya hasta tiene varios seguidores. Ay, y seguro por eso no va a haber problema con él y al que va a querer cambiar es a Dean. Güey, no. Así que sí tenía a propósito esto de la TikTokeada. ที่เห็นเขาในติ๊กต็อกบ่อยๆเขาเต้นน่ารักเนาะคนฟอลเขาก็เยอะด้วย ใช่ครับใช่ นั่นใช่น้องราฟี่ลูกชายคุณนันชลีหรือเปล่าอ่ะพี่รู้จัก Ah, no, ella no es. Pensé que era ค ella. รับ นายเป็นผู้ออกการของพี่เลยวันก่อนอ่ะพี่เพิ่งเห็นเขาไปออกรายการกับแม่เขาน่ารัก ละครคณะเราปีนี้นะครับมีแต่ดาวรุ่งทั้งนั้นเลยครับมีแต่คนเก่งๆเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ของเราทั้งหมดเลยครับพี่ น่าสนใจนะดาราอย่างเนี้ยน่าจะเป็นแมกเนตให้กับสินค้าดีๆได้เลยล่ะ นักแสดงครับ Ay, Dios mío, no, no, no. Aquí viene la etapa en la que van a empezar a tratarlos como mercancía. นักแสดงครับ Y
y Miyak aclarando que son personas, ผมหวัง son ว่าบริษัท actores. พี่ยุ้ยจะสนใจให้การสนับสนุนละครของมหาลัยนะครับ ถ้ามีอะไรตรงไหนที่ไม่โอเคบอกผมได้เลยนะครับ อืม Así que esta desgraciada va a ser la culpable. ดาราดังมาเป็นบทนำอ่ะเขามีชื่อเสียงมากขนาดเนี้ยพี่ว่านะน่าจะมีแบรนด์อื่นอยากจะเข้ามาสปอนอีกเยอะเลยนะ Porque la elección fue hecha en base al talento. ทุกคนต้องผ่านการแคสต์หมดคนที่ได้เล่นน่ะคือคนที่เหมาะสมกับบทมากที่สุดครับ เล่นดีแต่มันไม่มีคนดูอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะให้เงินไปทำไมเนาะ Porque precisamente esa buena actuación va a atraer público. เลยพวกน้องไม่ลองเอาน้องลาฟี่มาเล่นเป็นบทนำ Claro que siempre quieren todo fácil, ¿verdad? เลยพวกน้องไม่ลองเอาน้องลาฟี่มาเล่นเป็นบทนำดูล่ะหึถ้าเผื่อว่าได้คนที่มี follower มากๆ แล้วก็มีชื่อเสียงขนาดนี้มาเล่นอ่ะพี่ก็ค่อยคุ้มหน่อยนะที่จะสปอนเซอร์โปรเจกต์นี้ Ah, ya empezamos. กูไม่เห็นด้วยว่ะถ้าพี่เราคิดแบบเนี้ยเราหาสปอนเซอร์อื่นเถอะไอ้แจ๊คกูหามานานแล้วนุ้ย ¿En serio es la única opción? มีที่อื่นอีกอะที่เขาสนใจนี่ก็บริษัทสุดท้ายแล้ว ที่เขาสนใจละครคณะเราอะเป็นเวลานุ้ยแจ๊คนี่ก็เหลือเวลาไม่เยอะนุ้ยถ้ามึงที่จะปฏิเสธเขาแล้วหาเงินเข้าละครจากงานศิลปกรรมแฟร์ที่เราจะจัดขึ้นนะมันก็หาเงินได้ไม่เยอะไหมกูรู้ว่ามันยากนุ้ยกูก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนกัน แต่กูในฐานะโปรดิวเซอร์อะไรที่ไม่ยอมได้ก็ต้องยอมปะวะแต่มึงก็แค่นักแสดงอย่างนึงมีคิดดูดิว่ากูจะบอกยินว่าอะไร Me imagino que esta es la realidad de muchas producciones también en la vida real. Ya lo hemos visto en otras series también. Esa crítica a cómo funciona todo. มีคิดดูดิว่ากูจะบอกยินว่าอะไรมึงก็ต้องหาวิธีคุยกับมันวะ Oh my god. ไปเรียนการแสดงไปเรียนร้องเพลงแล้วก็ไปเรียนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วน้องอยากเอาแบบว่าผมอนาคตไม่อยากจะเดินตามรอย สรุปช่วงนี้ไปช่วยแจ็คทำละครเวทีเหรอเห็นแม่แจ็คเล่าให้พ่อฟังแล้วช่วยทำซาวอ่ะแล้วไม่โฟกัสงานดีเจของตัวเองก็นี่ไงแล้วไปทำให้คนอื่นทำไมผมไม่ได้ทำให้คนอื่นผมทำให้ตัวเอง Porque quiero obtener a sus chiquistriquis. พ่ออย่างมันกดดันอะไรได้บ้างไม่ได้กดดันแต่ดูอย่างแจ็คมัน ทำอะไรต้องทำให้สุดก็อย่าทำให้พ่อผิดหวังเลยนะ Ah, bueno, gracias por la comparación tan repentina y de la nada. Bueno, supongo que no es la primera vez que lo hace. Yo quedo practicando y dándolo todo. No. No, 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 no me le hagan eso. Voy a llorar, en serio. ได้มา200,000 บาท Mi vida. มันพร้อมคนเดียวอะผมก็รู้ว่ากูเนี่ยไม่เก่งคิวกูก็เลยมาฝึกให้มันคล่องๆก่อนนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยกูก็อยากให้ละครที่มึงฝันเนี่ยออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุด No, ya. Voy a llorar. ¿Por qué estoy llorando? Mi chiquito estaba tan ilusionado con el papel y lo está dando todo y no es de esos actores que, o sea, si no saben hacer algo simplemente dan lo que pueden y ya. No, él está tratando de mejorar en los aspectos en los que sabe que no es bueno. ¡Ah! No es justo, no es justo. มีเรื่องสำคัญที่อยากจะบอกคือกูกับทิมมี่
ไปคุยกับสปอนเซอร์มาแล้วเขาบอกว่าอยากได้นักแสดงนำที่มียอด follower เยอะๆเขาก็เลยให้ลาซี่มาเล่นเป็นตัวหลักอยู่ตรงนี้แล้วแม่ไม่เห็นด้วยอ่ะคือกูไม่ได้เห็นด้วยแต่ถ้ามีสปอนเซอร์จะทำเสร็จเรื่องไงกูเลยคิดว่าจะให้มึงกับลาซี่แบ่งรอบไปเล่น Alternarlas. กูเนี่ย ¿Cómo harían eso? แล้วมึงทำแบบเนี้ยกูจะไปต่างอะไรจากตัวสำรองหรือตัวแถมของมันวะไอ้แจ๊คฮะกูไม่ได้ลดบทมึงแค่นี้เดี๋ยวมันแคสมึงที่เคยบอกว่าการแสดงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วมึงปล่อยให้สปอนเซอร์ทำกับมึงแบบนี้เนี่ยนะไอ้แจ๊คมึงคิดเหี้ยอะไรมึงอยู่วะฮะกูไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ไอ้หูเนี่ยเอ้ยดิกูจะยินแบบนี้ไม่เกณฑ์เลยมึงทั้งนั้นแหละเป้กูถามมึงจริงๆนะมันมีเหี้ยอะไรถูกกูบ้างมันจะมีดีกับกูครับแม่แม่งเป็นดาราแค่นั้นแหละ Yo sé, bebé, no es justo, no es justo, pero มึงยอมแพ้เขายอด follower หมดเลยเหรอวะ allá no existen las polladas, por si acaso, para que consigan fondos de otra manera, aunque supongo que no es suficiente. คนเก่งบนโลกใบเนี้ยมึงยอมแพ้เขายอด follower หมดเลยเหรอวะ Grandes cuestionamientos. De hecho, creo que toda esta situación debe también ser como una crítica a la industria del entretenimiento, ¿verdad? ผมมองว่าสิ่งที่ตัดสินใจมันจะโอเคแล้วกัน Es difícil decidir si algo es correcto o no cuando tienes diferentes factores de algún modo como que presionándote, ¿saben? Cuando una triste y lamentable realidad no te ayuda a actuar de manera justa. Obviamente pienso que es tan injusto que le hayan tenido que quitar el protagónico a Dean por razones como esas, pero siento que el principal culpable aquí pues es el cómo funciona el sistema. Realmente entiendo el conflicto de Jack y el que no sea fácil para él tomar una decisión, y es más, creo que la decisión que toma busca de algún modo pues no sacar por completo a Dean de, o sea, ahí se nota que realmente no quiere hacerlo sentir mal, quiere incluirlo como sea. Claro que de todas maneras la situación sigue siendo muy injusta. Entonces, pues qué les digo, está complicado, pinche sistema de mierda. Aunque de algún modo los que hacen que funcione así pues son los consumidores también. Pero no, yo siento que las empresas pues tienen cierto poder en sus manos para realmente impulsar el crecimiento y el reconocimiento de los actores que tienen más talento, ¿saben? Solo que siento que buscan siempre el camino fácil, porque de algún modo es el que les genera más ganancias, sin tener que invertir tanto. Ahora, aquí el problema claramente no es Raffi. O sea, él también es un muy buen actor. Y al fin y al cabo él no hizo nada. Solo que pues la otra situación sí es bastante injusta. อะไร ว่าตัวจริงก็หล่อเหมือนกันนะถึงเขาจะแต่งตัวเหี้ยอะไรมึงก็ไม่รู้ธรรมดาไปกว่าเยอะเลยพูดอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวสปอร์ตไลฟ์ใช่ไหมไงกูดูตอนรายการออนมาแล้วนะ Estaba bien pendiente. หน้าคมไหล่ก็กว้างผิวก็ดีแต่กูว่ามึงไม่ค่อยขึ้นกล้องว่ะตัวจริงน่ารักกว่าเยอะเลย Ay. Enfrente de mi soltería. La gente podría tener una idea equivocada. Ay, bebé, ya te lo comiste como 2-3 veces. ว่านี่ดาราดังจะไปไหนเหรอ Di. ขนาดเขาแค่นักแสดงอย่างที่พี่ทำไปแล้วเนี่ยแต่ทำไมวะมึงเนี่ยถึงว่าเอาบทนำของกูไปอ่ะฮะ Ok,
El episodio pasado, ¿se acuerdan que deduje que la mamá había pedido eso? Pues al final resulta que no. Pensé que ella le estaba como que comprando el lugar. เมโปรเบบี้แบบมึงเนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนนี่แม่งก็พิเวเลชิบหายเลยเนาะงั้นมึงเนี่ยก็ช่วยเล่นให้มันดีเหมือนกับยอด follower ของมึงได้ปะพูดเหี้ยอะไรเนี่ยก็มึงมาแย่งบทกูไงบทเรานี่บทลูกนี้ของกูไงฮะมึงไม่รู้เหรอ Oh my god ฮะมึงเอาไปไม่รู้ Oh my god หยุดได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วพูดอะไรบอกให้กูไม่ออกฟังกูไอ้ดีมึงมาโวยวายเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อะบอกว่ากูให้ขโมยบทดัน มาซี่ Toca aclarar, bebé. กูจะบอกคนนี้เรื่องนี้พอดีต่อจากเนี้ยกูจะให้มึงเป็นลูกแคสเล่นบทเดียวกับกู ¿Y quién queda como el tercer personaje? Ay, ay, ay. เพราะว่า Qué buenas tomas. กูซื้อเบอร์เกอร์มาให้คิดว่ามึงน่าจะยังไม่กินอะไรแต่ที่มึง Güey, la diferencia de actitudes. Andon está como si nada hubiera pasado y tú está todo nervioso. Supongo que feliz por dentro, pero a la vez como que con la incertidumbre de qué va a pasar más adelante. สรุปที่มึงบอกว่าไม่รู้เหมือนกันมึงได้คำตอบไหม Quizá ese sea el problema. ฮะคำตอบอะไรวะ Como que, ja, ก็เรื่องสถานะของเราเลยอ๋อถ้าให้กูพูดตามตรงนะกูยังให้คำตอบไม่ได้หรอก no, sí se nota. มึงจะว่าอะไรรู้ป่ะไม่หรอกมึงกูแค่อยากรู้ว่าจะอยู่แบบไหนนะถ้าอยู่แบบsituationshipแบบเนี้ยกูไม่ได้ติดอะไรหรอกแต่แค่ว่ามึงชัดเจนเมื่อไหร่อ่ะมึงก็บอกกูนะอยากให้มันกลายเป็น situationship ก็พอแต่จริงแล้วไอ้ตัว No sé si esté haciendo bien al hacer จริง eso. จริงๆอ่ะกูว่าเราสองคนเราเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน No veo que se sienta cómodo con la situación. Y es que, güey, de algún modo quizá le debe traer recuerdos de lo que pasó con เดี๋ยวนะมันต้องกินอะไรนะ Boston. อ่ะกินกับกูเนี่ยมึงเนี่ยนะถ้าไม่มีกูอยู่สักคนมึงอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้ Ay, no, mi chiquito. ถึงใจไม่ได้วะบอกว่าถ้าข้ามเส้นขึ้นมาแล้วมันไม่เวิร์กอะมองหน้าไม่ติดเลยแล้วแค่เราโดนอยู่แล้ว Sabes que no. มันก็ชัดเจนกว่า Mi bebé, no. Vas
salir lastimado, no sé. Siento que al final Arnold sí va a tardar un poco mucho, ¿eh? Y es que en su conversación de el día de hoy, o sea, después de lo que pasó la noche anterior, se ve que como que para él no es un... A ver, bueno, también es que sería muy pronto, ¿no? Pero es que sentí la diferencia de sentimientos o de prioridades, porque claramente para Arnold, pues, no es como una prioridad, o sea, no es que lo esté pensando y pensando. En cambio para tú así, y obviamente porque pues él es quien tiene un crush hacia él desde hace mucho. En cambio Arnold, cuando se lo pregunta, ni siquiera sabía de qué estaba hablando, güey. Y eso me da un poco de mala espina respecto a la situación. Oh my god. Dean, bebé, entiendo el enojo, pero bájale un par de rayitas. ถ้าเป็นละครของกูเองไม่ปล่อยเป็นแบบนี้หรอกแต่เนี่ยมันไม่ใช่ไงหน้าที่กูตำแหน่งกูอะกูต้องถึงภาพรวมแล้วยังไงมึงทำได้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอฮะมึงต่อรองอะไรเขาไม่ได้เลยเหรอฮะกูทำทุกอย่างแล้วเว้ย Lo hizo, en su defensa lo hizo. ไม่เล่นสักรอบมีไงอ่ะนี่เป็นนักแสดงเบอร์หนึ่งของกูนะเว้ย Güey, โอเค cómo lo esquivo. Y cambió su mirada en un segundo. Amén. Ya decía yo que la primera sonrisa se veía un poco falsa. โอเคกูเข้าใจละวัดกันที่แรกของเราใช่ปะได้ดิเดี๋ยวกูจะหาให้มึง Oh my god. มึงคอยดู Oh my god. Ay no. Ay no, ¿qué va a hacer este muchacho? ¿Qué va a hacer este muchacho? Siento que en este episodio empieza el desmadre, ¿eh? Güey. ¿Será que tiene algo que ver con Tua? Porque recordemos que él también tiene seguido. Ay. Ay. Y antes ya teníamos, o bueno, yo tenía miedo de que se llegue a meter con... Ay, no, 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 ขอ espérense. ได้ดิ Qué bonita cinturita tiene, boom. แขนสักขอโทษนะเอาจริงกูก็ไม่ชอบที่ได้บทนี้เรื่องถ่ายอะไรแบบนี้หรอกแต่กูก็เข้าใจสปอนเซอร์เดี๋ยวนี้เขาวัดที่ยอดฟอแต่รู้ว่าเข้าใจมึงด้วยกูขายของมาใช่ไหมดิคาฟี่มึงเป็นแบบไม่ใช่กูใช่ไหม ¿Y ahora qué va? Ay, no. Ay, no, ¿qué están haciendo? ¿Qué le va a pedir? Thank you มาก ¿Para qué lo va a usar esta vez? Uy. Uy.
มึงแน่ใจเหรอว่าโอกาสเข้ามาหามึงเลยมึงไม่ได้ไปขโมยใครมามึงคิดไงก็เรื่องของมึงแต่กูจะบอกอะไรให้นะว่าถ้าโอกาสเข้ามาหากูแล้วอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสดงหรือว่าเรื่องจริง Ay, no va a seguir de aferrado. Si bien esta es una oportunidad para lo de la actuación, que también va a aprovechar para aferrarse a Jack aún más. ไม่ว่าโอกาสนั้นมึงจะไม่ได้มาเพราะความสามารถของมึงเลยนะความสามารถอะฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งกันได้มึงเนี่ยไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่ใช่หรอมึงฝึกเปิดแผ่นนะดูว่าอย่าเอาคนอย่างมึงมาเทียบกับคนอื่นกู Uy, กูมีเป้าหมายส่วนมึงไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามึงอะไร uy. ใครจะไม่รู้ Ay, qué bonita vista. สุดท้ายแม่งไม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับไอ้แจ็คพูดตรงนะผมแม่งโคตรผิดหวังในตัวเลย Bebé, โอกาสมัน cada vez se decepciona, pero igual sigue ahí, detrás de él. โอกาสมาถึงแล้วผมไม่ปล่อยมันไปหรอก Bueno, ya sabemos cómo te sale eso, ¿verdad? Esperemos que esta vez no te salga nuevamente el tiro por la culata. ¡Ay! Mi tuba también tiene su TikTok. No puedo. ¡Ay, mire! ¡Tommy mío! ¿Cómo así que ahora tiene su canal de TikTok y toda la cosa? ¡Oh my god! แค่เราดูโคตรจิ้นนี่มันตอนนี้เหนื่อยเนี่ย Ya sé por dónde va a ir esto. Ya sé por dónde. ¡Güey, no! ¡Güey, no! No, no, espera. Din, ellos no hacen fanservice, ¿ok? Ellos son pareja. Es distinto. ¡No! Ay, Diosito lindo. ว่ากูจะหาทางวันนี้กับอาโนอ่ะ No, 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 yo amé. El cameo de ellos fue indirecto, pero aparecieron. No más falta Nick. ¿Dónde está Nick? นี่มึงเป็นบ้าแต่เรื่องละครคณะแล้วไงกูไม่ได้เป็นบ้าเว้ยกูแค่มองโลกในความเป็นจริงเนี่ยต่อให้มันไม่ใช่ละครคณะเนี่ยกูก็ไม่มียอด follower ที่จะหาอะไรที่อยู่ดีอ่ะแล้วทำไมเป็นอาโนนี่วะ Porque tiene seguidores. ก็เดี๋ยวกูต้องเล่นละครในทีกับมันใช่ป่ะถ้าเกิดจู่ๆกูกับมันมีกระแสขึ้นมานะเว้ยยังไงผมก็ต้องสนใจอ่ะคอนเทนต์ Lamentablemente tiene sentido. ¡Hijo de la verga! ขึ้นมานะเว้ยยังไงผมก็ต้องสนใจอ่ะคอนเทนต์แบบคู่จิ้นที่ทำกันอย่างนั้น No, 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 Dick, no. กูก็เลย Dios, pero es que es tan real. ขออนุญาตหน่อยกูขอยืมตัวมึงได้ป่าววะ Ay, no sé cómo resulte esto. ได้ไหม Ay, no sé cómo resulte. ขอบคุณมากนะไอ้ตัวขอบคุณจริงไอ้คนมึงขอ Güey, quiero confiar en su amistad, de verdad que sí, porque hasta el momento es la más fuerte y la más bonita. Pero esto es Only Friends, gente. Esto es Only Friends. ไอ้คนมึงขอตัวแล้วมึงกับอานนท์ถึงไหนแล้ว Cierto, no le contó las actualizaciones. เพื่อนมึง Y no se las va a contar. ของมึงเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้พวกมึงได้แล้วนะเว้ย Pues que comes que adivinas. ได้กันแล้วมึงจริงเหรอวะโอ้ยกูว่าไม่ใช่
Está lenta, bebé. ตอนนี้มึงกับมันเนี่ยก็เป็นใจแล้วเหรอไม่รู้ว่ามันสถานะมันไม่ชัดเจนนะก็ดูกันไปเรื่อยๆอะจ้างมันเลยอย่างน้อยก็ถือว่าคืบหน้าไงเดี๋ยวเป็นไงวะดีปะดีอะไรแบบนี้ดีเปล่าดีอะไรกูบอกอ่ะกูนอนแล้วกูไปมึงจำไว้เลยนะเดี๋ยว Ay, กู por favor, yo amo mucho su amistad. No me la terminen dañando. ¡Ah! Tengo miedo. Se vuelven a encontrar. ร้านสุดท้ายเลยนะ Ah, están todos los del cast. Y Boston. ¿Qué se supone que están haciendo? Uy. Consiguiendo fondos. คนเข้าละครเวทีโรมิโอแอนด์โรมิโอหรือว่าถ้าใครอยากดูช่วยละครของเราก็ช่วยกันเลยนะครับครับผม Ok, esta es una de las maneras que mencionaba. Bueno, acá existen las polladas, pero en las Tailandias es la merch. ครับผมใครสนใจเชิญหน้าเวทีได้เลยครับใครสนใจไหมครับคนแรกเลยครับเชิญครับผม Ay, mi chiquito, qué bonito dibuja. También anda con su QR. ไม่แน่ใจว่ะกูเพิ่งรู้นะว่ามึงวาดรูปเก่งขนาดนี้ Para que veas. Tiene sus talentos เมื่อก่อน ocultos. แต่ไม่ว่านานแล้วอ่ะต้องดูฟื้นหน่อยต้องหนีเอาตัววันหลังว่าอยู่บ้างนะเว้ยวันหลังเหรออ่านออกว่างปะ Uy. ตอนนี้เหรอก็ไม่มีลูกค้านะว่างงั้นมึงมาทำคำนี้กับกูปะฮะวันนี้อะไรวะก็เดี๋ยวกูต้องได้ละคร Para el OnlyFans, bebé. ก็เดี๋ยวมึงกับกูต้องได้ละครด้วยกันใช่ป่ะกูว่าเรามาเล่นกระแสดีกว่าบัตรเราจะได้โซเอาทำให้มึงใครๆเขาก็ทำแบบนั้น Buscabas apoyo con una mirada nada más. ทำให้มึงใครๆเขาก็ทำแบบนั้นแหละเดี๋ยวมึงอยากให้กูทำอะไรบอกเลยถึงถ่ายได้กูว่านะเอาเป็นโมเมนต์ตอนที่เราเดินดูบูธกันนะกูดี Ay, no, y encima tú vas a ser quien grabe. แล้วกูต้องทำอะไรบ้างมึงตามกูได้กันไหมเดี๋ยวกูนำเลย Ay, no, eso me da miedo. No, 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 no. สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ถ้าเกิดใครเป็นสายดื่มต้องห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามีบูธเครื่องดื่มที่มีทั้งเหล้าเครื่องเบียร์และที่พิเศษที่สุดนะครับบัคเก็ตครับผมนี่แล้ววันนี้นะครับเราทั้งสองคนเนี่ยได้สั่งบัคเก็ตมาลองกันเดี๋ยวลองดูกันนะครับเฮ้ยตัวแป๊บนึงนะเว้ยเดี๋ยวตอนที่เราดูเนี่ยเราดูพร้อมกันนะแล้วมันก็มองตากูนะอ๋อ No, qué incómodo. หนึ่งสองสาม Uy, uy, uy. และตอนนี้นะครับ Ok.
Ese fue un contenido bastante decente. O sea, fanservice sin llegar al extremo. ¿Me entiende?และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บูธเครื่องประดับครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเลือกสร้อยให้อาโนเดี๋ยวกูเนี่ยจะเลือกสร้อยให้มึงนะแล้วทีเนี้ยพอกูใส่ให้มึงใช่ปะมึงก็มองตากูเอาแบบเราไม่มองเลยแล้วเว้ยแล้วเดี๋ยวกูจะบอกให้มึงเนี่ยถ่ายให้กูกลับเลือกให้กูกลับด้วยแล้วก็ทำตรงนี้อยู่เลยเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็จะเลือกสร้อยให้อาโนครับผมอะไรดีนะ Ay, nuestro Dean sí que le sabe al fanservice. เฮ้ยดูผมถึงเท่น้องหมอคนนี้เท่นะ Nice Uy. No puede ser, no, lo que le debe estar doliendo esta tuba. หล่อมากเดี๋ยวเลือกให้บ้างดีกว่าโอเคอันนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยดูดิเดี๋ยวลองใส่ดูก่อน Mírenlo, mírenlo. ต้องถึงนี่ถึงตัวผลิตด้วยถ้าสปอนเซอร์เขาทำแบบนั้นจะดีในการทำแบบนี้ไง Dijo, quieren seguidores, pues van a tener seguidores. Ay, Dios. เนี่ยชอบไหมชอบมาก Ay, el desgraciado lo hace tan bien, o sea, es que Mix puede tener química con cualquiera, Dios mío. Es tan coqueto y sexy. Miren, miren cómo lo mira. Cómo crea el momento. Cuando dijo que él iba a hacer todo el trabajo, no mentía. O sea, แต่ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอวะที่ผู้หญิงได้เยอะต้องเยอะอะ ay, Dios mío. Hay muchas otras formas, decía. Yo no lo veo mal si no fuera porque pues es la persona que le interesa a su amigo. Pero si fuera cualquier otra persona, creo que lo llegaría a entender. Aunque soy consciente que lo de Dean a este punto puede llegar a sentirse como un capricho, ¿saben? Pero por otro lado tampoco quiero minimizar la injusticia por la que literalmente está atravesando. Pero siento que no se podrían haber otras oportunidades, tanto en esta obra como ya cuando sea un actor profesional no siempre va a poder tener los protagónicos, pero siento que lo impulsa más que todo es precisamente, o sea, lo injusto que se sintió todo y el hecho de que él siempre ha sido alguien que no se deja pisotear, no se deja vencer, siempre lo da todo hasta el final. Entonces si le piden seguidores, él les va a conseguir seguidores y esa es su actitud, o sea, esa es literal la esencia de Dean. Entonces, y por otro lado, o sea, me imagino el sentimiento de Jack en estos momentos también, porque recordemos que él ya tiene, o sea, ya tienen antecedentes con una situación similar en la que Dean se ve arrinconado también a entretener otras personas, por lo cual surgió todo el primer problema y entonces de algún modo vuelve a pasar lo mismo. Me imagino que para Jack debe ser como revivir un trago. De hecho, ahorita ya fue a beber nuevamente, güey. Recién me doy cuenta. Uf, no. No. เอาเป็นทุกคน No, bueno, los dos necesitaban unos tragos. มึงกับดีนนี่ยังไงวะจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับมึงปะใช่ Nomás es asunto suyo porque pues le importa a Rafi y le importa que no tenga esperanzas con Jack. ไม่เกี่ยวกับกูแต่ถ้ามึงกับดีนกลับมาคบกันแล้วอ่ะมึงก็อย่าให้ความหวังลาปี้ด้วยนะถ้ามึงไม่ชอบเขาอ่ะก็อย่าไปให้ความหวังเขาดิทำไมมึงชอบลาปี้เหรอ
ว่าเรื่องนี้มึงควรคุยกับลาตี้นะไม่ใช่คุยกับนี่ขอเตือนมึงไว้อย่างแล้วกันถ้ามึงจะเอาใครอะเลือกคนแบบอย่าตัดเลือกพี่เหรอ Facts. No, bueno, estamos promocionando esa cerveza. ¿O qué te... Ahora Ron no solo se va a tener que preocupar por Jack, sino por Boston también. ส่งเสริมหน่อยอ่ะเดี๋ยวหาตัวช่วยหาตัวช่วยเลยเหรอไปดื่มเป็นเพื่อนได้นะจะได้หายเซ็งช่วยได้จริงเหรอจริงดิผมไม่ซีเรียสอ่ะแก้ฉันได้ก็โอเค Ah, bueno. ดูก่อนได้นะครับพี่จะส่งกระเป๋าผ้าตามมิวเซียมด้วยเหรอมีของโมมาด้วยใช่เพิ่งไปนิวยอร์กกับที่บ้านมาช่วงต้นปีอ่ะเฮ้ยจริงป่ะช่วงต้นปีเราก็อยู่ได้พอดีแล้วเราพาเที่ยวละเสียดายเนาะถ้าได้เที่ยวกับบอสตันคงสนุกน่าดูแต่ชอบป่ะชอบนะนิวยอร์กแม่งสนุกดีอ่ะหมายถึงเราอ่ะ Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ron, ¿dónde estás? Ahí estás. No, mi chiquito. เดี๋ยวเสร็จงานวันเนี้ยกูจะส่งที่บ้านเลยนะไม่เป็นไรก็ได้นะมึงเดี๋ยวมึงไม่ถ่ายตอนนี้มึงใหญ่ดีต่อไม่ใช่เหรอไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกมึงไอ้นี่มันตลกดีเว้ยคุยเก่งด้วยแล้วช่วงเนี้ยมันอยากเป็นนางวะ Algo así. ก็อะไรทำนองนั้นนะมึง Nomás no te termines enamorando de él. ถ้ามึงไม่สบายใจหรือว่าไม่อยากถ่ายแล้วอ่ะมึงบอกกูได้เลยนะเดี๋ยวกูจะคุยกับทีมให้ Nomás no lo termines disfrutando mucho. ทำได้อีกอย่างนะถ้าคลิปมันแลสขึ้นมา มันก็จะช่วยทำให้เราขายบัตรละครเวทีได้หมดด้วยหน่อยนึง Esta canción la conozco. Ay, ya sé de dónde. ทีได้หมดด้วย Y no quiero hablar del tema, pero es la de I wanna go down. Acabo de tener flashbacks, ¿no? คือผมไม่ได้ถึงมันใหญ่ดีนะแต่พอเห็นว่ามันคือแปลกๆเข้าใจผมใช่ปะ Entiendo perfectamente. เก็บของเสร็จแล้วนี่กลับได้เลยปะแล้วทำไงได้บ้างอ่ะ Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Aquí empezamos. สตูแล้วปะ Ay, güey. Tenemos memorias de ese estudio. Oh my god. Como que últimamente no están dejando que Boston se chape a nadie. Como que todos se unieron con ese objetivo.
ไหนบอกผมชอบแจ็คไงแล้วมาจูบกับเพื่อนมันเนี่ยนะ Bueno, bebé. Cuando le gustaba, Jack también se acostó contigo, o sea. กูมาจูบกับใครก็เรื่องของกูวะมึงสิอะไรวะมึงอย่าลืมดิมึงกับกูไม่ได้เป็นอะไรกันกูเป็นเพื่อนมึงไงเพื่อนแค่เพื่อนอากันอ่ะแล้วมึงรู้ที่อะไรขนาดวะอ๋อ Toda esta situación me recuerda a cierta persona. ได้กันไม่มีกินนี่เอง ¿Por qué lo decía así, idiota? ถ้ามึงอยากทำตัวไร้ค่ามากอะมึงต้องเอาอะไรเพื่อนเนี่ย Y Boston, esto lo he vivido antes. ของหนึ่งน้องตกน้ำในวันนี้ก็คือขอเสียงปรบมือให้กับน้องวายน้องเอ๋ Bueno, al parecer ya están creciendo en fama. Yo quiero jugar de esas cosas. Quiero meter a alguien al agua. Uy. Uy. El gritito del final. Ay, Dios. Hasta aquí escuché el corazoncito de Tuba rompiéndose.ทำไมในชอบเปลี่ยนงานดีๆทำอย่างกับมึงไม่เคยเห็นนะทำไมวะมันโกรธใจไม่ไหวคอนเทนต์ที่มึงทำกับอันนู้นว่ามึงเลิกทำเถอะมันไม่ช่วยอะไร Estos dos habían regresado al final. Creo que no, ¿no? Solo le dijo, te amo. เรื่องตัวเปล่าเป๊กมึงกำลังพูดในฐานะแจ็คพุ่มกับหรือว่าแจ็คที่จะมาหัวแจ็คเก่าอ่ะ Siguen siendo exes. ผมพูดขอเรื่องงานอีกอย่าง Ay, Dios mío. Pero supuestamente iban a cambiar y así. เป็นคนแบบนี้มันรู้สึกยังไงฟูคุยกันมาแล้วแล้วมันก็โอเคนะ Ay, bebé, pasa que del dicho al hecho hay mucho trecho. แล้วมึงอะแจ็คมึงคิดยังไงวะเห็นไหมแจ็คสุดท้ายมึงก็แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ออกแค่กูทำคอนเทนต์แค่นี้มึงอินขนาดนี้เลยเหรอ Es una frase que siempre usas, chiquita. กูจะเอายอดฟอลโลเวอร์มาให้มึงนี่แหละมึงโอ้ดี Así que este era el nuevo Dean. Ay, Dios santo. Aquí empezó el des... Madre. No, no, ¿qué hace?
¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Es parte de la obra? พวกกูต้องจูบยังไงอ่ะคนดูก็ถึงจะรู้สึก Ah, bueno. La cara de Arnold. แล้วแบบนี้กูจะร่วมตัดสังเกตปะวะไม่หรอกมึงเป็นเพื่อนกันได้อยู่แล้วแหละตัดนิ้วขาด No se pueden hacer que me mate. ปะวะไม่หรอกมึงเป็นเพื่อนกันได้อยู่แล้วแหละตัด No se pueden cortar lazos por นิ้วขาดนี่ไง Eso es pasar de amigos a ก็ amigos. ความสัมพันธ์จะเอาเพื่อนเป็นแฟนไงมึงมันไม่มีทางเวิร์กหรอก Ay, no, teniendo a ellos como ejemplo. Pero es que ellos no pasaron de amigos a amantes, ellos pasaron de amantes a amigos. Pero entiendo el por qué piensa que no va a funcionar. Pero, güey, si vivimos con miedo, pues jamás nos vamos a definir en nada. ¿Quién está mirando a quién? ¡Ah, caray! Tenemos un nuevo elemento. มึงชอบเขาเหรอ ¿A quién está mirando? A Ron. พีทเป็นสาวที่เกิดนะ Ok, ok, me gusta porque ya es momento que Rob no dé por asegurado, digo, que Raffi no dé por asegurado a Rom, ok, necesito que lo vea con otro. Ay no, pero otro que va a terminar siendo usado, güey. ไม่มีทางเวิร์กหรอก มองสิมึงชอบเขาเหรอ พีทเป็นสาวที่เกิดนะ No sé si usado, pero me entienden. ไม่ได้เหมือนกันนะไม่เห็นมีหูด้วย Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y aquí oficialmente empiezan los dolores de cabeza, gente. Con el episodio 5. Y bueno, chicos, este fue el episodio 5 de Only Friends. Les digo, en este episodio empezó el desmadre. Para comenzar, empezamos potente. O sea, con esa escenita de Arnold y Tua, que yo no me esperaba para nada. O sea, yo pensé que nada más iban a hablar de lo que pasó. Y luego... Y luego Tua se empieza a poner travieso y así. Y le dice que le va a dar, o sea, que le va a dar tiempo para pensarlo. Pero yo pensé que lo iba a dejar pensando. No que en el proceso iban a pasar cosas, ¿me entienden? Y pues Arnold se termina dejando llevar. Pasan cositas turbias y deliciosas, cositas no muy etéreas que digamos, pero ya descubrimos que, o sea, al fin de cuentas eso no es lo que le importa a Arnold. El mayor impedimento para él es que sean amigos, ¿saben? Y el pasar de una amistad a algo más. Como que ese es su traba. Y tiene sentido porque la verdad nunca ha dado señales de ser homofóbico ni nada por el estilo. Era nada más una teoría que yo tenía en el comienzo. Ahora, lo que viene después de esa noche de pasión, pues como les digo, dice mucho en el sentido de que se siente la diferencia de reacción de ambos. Para Arnold claramente no tuvo el mismo nivel de relevancia que para Tua, y a ver, también es entendible porque, o sea, recién acaba de pasar, pero a la vez como que se siente cierta frialdad respecto a la situación. Entonces obviamente es un desaire para Tua, pero a la vez él es quien incentivó a que las cosas pasaran sin necesariamente comprometerse con nada. Entonces es como una cosa tan complicada, y ustedes saben que yo amo que sea así de complicado, pero pues eso no evita que suframos, ¿verdad? Por cierto, cuando digo frialdad, no es frialdad como tal, porque siento que en ciertos aspectos Arnold sigue siendo muy cálido con Tua. Siempre ha sido un muy buen amigo y lo sigue siendo. Cómo lo cuida cuando se le cayó el sándwich y no permitió que se lo coma, sino que le dio de él. Las cosas que le dice, sigue siendo muy amable con él, pero siento que el problema va a estar en que no va a ser capaz de decidirse. Va a tardar demasiado, y ahora con la situación de Dean, tengo mis sospechas, pero espero que... ¡Ay, no sé! Pero obviamente todo eso va a tener cierto rol en los problemas que vayan a surgir más adelante. Desde ya podemos ver cómo el corazoncito de Tua está sufriendo por todo este asunto del fanservice, que bueno, creo que ya lo toqué con cierta profundidad en medio de la reacción, así que para no hacer esto muy largo, pues vamos a dejarlo ahí. Me gusta que la serie pues incluya estos temas bastante reales,
No sé qué tanto pase con obras de teatro, pero siento que es también como un reflejo o una crítica de lo que pasa en la vida real, en la industria del entretenimiento y así, ¿me entienden? Entonces eso lo valoro bastante. Ahora precisamente todas esas situaciones son las que están causando conflicto en todo esto. Al final resulta que no era la madre de Rafi la que originó todo, era la dueña de la empresa, que al parecer era como una patrocinadora o algo así. Entonces, pues de ahí surgió todo. Ahora, si bien Rafi no causó que todo esto pasara, pues el muchacho está aprovechando la oportunidad. No solo respecto a lo de la actuación, sino que también tiene pensado pues seguir insistiendo con Jack, y Jack no está ayudando para nada al seguirle dando esperanzas. Nuevamente está usando sus sentimientos por él. Algo le pidió, no sé bien qué, no sé si tiene que ver con la venta de merch que luego tienen ahí. De repente lo mencionaron y no lo leí bien, disculpen si es que fue así. Ahora, con Jack haciendo eso, pues también me parece bastante hipócrita de su parte que luego le reclame a Dean por también querer lograr sus objetivos con casi que prácticamente las mismas herramientas que él está usando, solo que claro, él no lo hace en su cara. Esa es la única diferencia. Igual, como les digo, también entiendo que eso le traiga recuerdos de Vietnam a Jack, pero él no está siendo muy diferente que digamos. Y la promesa de que ambos iban a mejorar y así se fue al tacho. O sea, sí, Dean dijo que iba a ser un nuevo Dean, pero no especificó cuál, así que ahora ya sabemos. Y bueno, para finalizar, mi Rom, pues en este episodio nuevamente le volvió a decir sus verdades a Rafi. Está nuevamente decepcionado, pero a pesar de eso sigue ahí atrás de él. Y lo podemos confirmar con la última escena. Pero bueno, le dijo que estaba decepcionado, llegó a pensar que había hecho todo esto a propósito, y bueno, al menos en eso no está en lo correcto, pero sí en que está tomando esta oportunidad pues para acercarse a Jack nuevamente. También encaró a su hermano para advertirle que no juegue con Rafi. Es que la manera en que se sigue preocupando por él, güey, a pesar de que el otro lo rechaza y nomás no ve su valor, lo bonito que es mi Rom. O sea, yo necesito que Rafi ya empiece a aprender la lección, y justo al parecer algo así es lo que se nos viene para el siguiente episodio, porque va a aparecer bueno, no va a aparecer porque ya lo hemos visto en anteriores episodios, pero al parecer va a ser un elemento importante en todo esto, porque al parecer esta personita va a despertar los celos de Rafi. Ahora, yo no sé si Rom va a terminar usándolo o qué pedo, o simplemente la situación va a surgir así. Pero pues me da lástima el pobre chico, porque siento que de algún modo se va a terminar sintiendo usado, como en estas situaciones suele pasar. Así que nada, gente, ya veremos qué nos trae el siguiente episodio. Empezó el desmadre, así que ustedes prepárense, agárrense de sus asientos. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.